É um amigo e colega há muitos anos. O Tomás é o líder do programa de água e saneamento no UNICEF. E pensamos que foi realmente oportuno para convidar o senhor para este mês, que é o mês urbana do internacional. Outubro Urbana é um mês das atividades que mesmo a sociedade civil e o governo vai organizar a volta do tema urbana. Mas internacionalmente este ano o tema do saneamento urbano foi indicado, e em todos os países este tema está a ser explorado durante o mês do outubro. Também o DW neste momento está engajado num estudo para suportar realmente a diagnóstica do Banco Mundial no sector do saneamento urbano, e uma dos temas bastante interessante é o tema do saneamento condominial, que a UNICEF e o Habitat está a promover em Angola, e há uma proposta de pilotar esta metodologia no município de Viana. O Tomás está convidado para apresentar este projeto piloto e as ideias, e queremos logo abrir o debate para mais discussões. Tomás. Ok. Obrigado. Bom, Alan, antes de nada, muito obrigado pelo convite, a verdade que é um prazer. Aplaudo a iniciativa da Development Workshop e, de novo, obrigado por estar aqui. Como comentaba o Alan, a UNICEF e a UN Habitat, dentro do que é o mecanismo de UN Joint Programming, comenzamos a diseñar, junto con o Goberno Nacional, particularmente o Ministerio de Obras Públicas y Territorio y también o Ministerio do Ambiente, una iniciativa para tentar dar un contributo a resolución de muchos dos desafíos que o saneamento urbano, particularmente en Luanda, mas é extensible a outras provincias, apresenta, ¿no? Tanto na gestão das aguas servidas, as aguas residuais, como na gestão dos residuos sólidos, e sempre tendo na cabeza a ideia de poder fomentar o empreendedorismo local, quer dizer, a criação de emprego, e principalmente emprego juvenil, ¿no? Então, já está bastante amadurecida esta proposta. O Ministerio do Ambiente, o Ministerio de Obras Públicas y Territorio, o municipio de Viana está engajado tamén nesta iniciativa, e agora estamos na primeira fase do que son as 4 fases do proxecto, que depois vou explicar, que apresentar a Angola esta tecnología do saneamento condominial e poder tamén desenvolver unha formación de cuadros técnicos, tanto do sector público, sector privado, ou máis formais, na cidade máis formalmente urbanizada. Temos redes de esgotos convencionais, tradicionais, de grande diámetro, onde há conexões de cada predio, de cada moradía, domicilio, ao sistema de esgoto público, mas há realidades dentro da cidade, en bairros informais, onde temos comunidades con baixos ingresos, onde há un nivel de urbanización non organizado muito alto, onde non há hábitos de uso dos sistemas de saneamento, e onde há unha baixa capacidade, porque tamén há baixos ingresos, de pagar por esos servicios de saneamento, ¿no? As experiencias con o saneamento tradicional nos dicen que os custos de investimento son moito altos, é dicir, poder tirar redes colectoras requere moitos millóns de dólares, e a manutención é complicada, é difícil. Muitas veces temos as redes colectoras, as canalizações de esgoto, mas non todo o mundo está conectado, pelo cual non há unha eficiencia no uso dese servizo, e muitas veces tamén se faz mal uso deses sistemas, ¿no? Além de iso, tamén está a situación de que a operación e manutención das redes tradicionais, convencionais, ten os custos de operación e manutención máis elevados que os sistemas condominiais, como vamos a ver depois, e muitas veces há rejeito ao pagamento, ¿no? ao custo que eso ten dentro, por exemplo, da factura de agua, ¿no?
y evidentemente os custos de manutención de la degradación do sistema son altos, ¿no? Então, como podemos tentar ultrapasar a presentar una alternativa a esos grandes investimentos en redes convencionales de redes de esgoto, ¿no? Y o modelo que nos queríamos presentar aquí en Angola, que no é noso, que os brasileiros já faz máis de 30 anos comenzaron a trabalhar neles e agora ten moito perfeccionado, é o sistema condominial. Condominial no entendido como o conceito de condominio que temos aquí en Angola, que é aquí, por exemplo, aquelas centralidades, é porque, e depois vou explicar un bocado máis, porque nos sistemas tradicionais de redes de esgoto, cada moradía se conecta directamente a rede de esgoto principal, ¿no? Ao colector. Nos sistemas condominiais é un grupo de moradías que están interconectadas entre elas para despois estar conectadas a unha rede pública de esgoto. Então, o conceito de condominio é o conceito de grupo de moradías. Evidentemente, isto, pela agrupación de moradías, no ser individual, exige o demanda un nivel de participación comunitaria bastante importante. De facto, há uma componente de engenharia civil, vamos dizer, no diseño e construção, mas também há uma componente de engenharia social no desenvolvimento de redes condominiais muito grande, ¿no? Bom, as principais características, como comentaba antes, ¿no? Dos sistemas condominiais. Nos sistemas convencionais, cada moradía, cada predio ten a súa ligación á rede de esgoto pública. No sistema condominial há unha serie de moradías, de domicilios, de vivendas que están interconectadas entre elas para crear o que se llama o ramal condominial e de ali estar conectado a rede de esgoto convencional, ¿no? É un sistema simplificado. De facto, o sistema condominial muchas veces tamén se coñece, se colocan no Google como Simplified Network Sanitation, o sea, redes de saneamiento simplificado, que como características básicas de que no precisamos tubajes de más de 100 milímetros, son tubajes que pueden ser até flexibles, que desde de PVC corrugado, aquel que é liso por dentro, corrugado por fora, y mucho más flexible y adaptable a realidad de, por ejemplo, los bairros, que muchas veces no tenemos estradas o rúas rectas, más que aquella cosa como una serpente. As profundidades de escavazados son moito menores, é dizer, as obras de escavazados son moito menores, con profundidades mínimas de 40 centímetros é suficiente, pendentes que precisamos para poder evacuar as aguas residuales do 0,5% son suficientes. As caixas de inspección ou as caixas de registro son moito menores, pelo cual os custos de investimento capital son menores, e depois, bom, a conexão e o sistema de caixas de control e caixas de inspección é moito máis próximo às moradías, ¿no? Esto sería, estas líneas son as curvas de nivel, e esta sería unha rede, por exemplo, de esgoto convencional, por onde pasan os principais sistemas, os principais tubajes de grande diámetro colectores, que pueden ter esta disposición ou esta outra, en función da engenharia que há detrás, mas onde, por exemplo, dentro de un bairro, podemos entrar no que é o conceito de sistema condominial. En vez de cada moradía estar conectada, cada unha delas, a rede convencional de esgoto, poder interligar varias conexores, varias moradías, e de ali facer a conexión a rede de esgoto convencional, ¿no? Como pueden ver, há unha serie de elementos, como son caixas de inspección, manholes, que serían como pozos de registro, e o que está en amarelo é a rede condominial, e o que está en azul é a rede pública de esgoto. A idea é que precisamos aglutinar unha serie de moradías para poder llegar a atingir a rede de esgoto público que en algún momento vai estar perto do bairro. Evidentemente, como comentaba antes, é tan importante o elemento de engenharia civil, vamos a llamar, como de ingeniería social, ¿no? Y aquí entra esta componente de participación comunitaria, ¿no?
O sistema condominial ten dúas partes, unha parte que vai por dentro das casas, quer dizer, e nesa interligación moitas veces vai pelos patios traseros das casas, etc. Dá toda esa parte, a parte privada do sistema colectivo que chamamos condominial, e depois está a componente pública que é o esgoto, a rede de esgoto convencional, pública, que podemos ter perto dos barrios chics, ¿no? Para poder, como se diz, establecer unha serie de reglas e de protocolos de operación con este formato de participación comunitaria é que se establece unha partilla de responsabilidades entre o ámbito público e o ámbito privado. É dicir, ali, de facto, a parcería que se desenvolve non é só na fase de construción, onde temos un engajamento moi forte por parte da comunidade, mas tamén dentro do que é a operación e manutención dos sistemas. Por exemplo, a empresa EPAL é responsable pelas redes de esgoto de Luanda, a rede pública, mas depois há toda unha serie de interconexões internas dentro do condominio, dentro dese bairro, que son de responsabilidade colectiva da entidade de bairro. E ali, por exemplo, poden establecer entidades cooperativas onde pode se constituir unha microempresa onde o servizo de operación e manutención dese servizo dentro dese bairro seja a responsabilidade dese grupo de cidadáns que forman parte dese bairro e que crean esa entidade cooperativa e os moradores facen unha contribución simbólica, mas que multiplicada por moitos moradores convértese en un negocio onde esas persoas que se constituyen en cooperativa poden gerir a operación e manutención dese sistema, ¿no? Dentro dese proceso de participación comunitaria, quais son os elementos básicos de discusión e onde se ten que llegar a un acordo, ¿no? Bom, o diseño propio a nivel técnico da rede condominial precisa estrictamente de un alto grado de participación comunitaria. Isto non é un engiñero ou engiñera no seu escritorio, na frente do seu computador, con un programa de diseño a facer o diseño. Ali, como estamos a pasar por dentro das casas das persoas, precisamos, moitas veces, os moradores van dizer sí, ningún problema, outros van dizer non quero, ¿no? Entón, e todo ese proceso de negociación forma parte do proceso de diseño, ¿no? Evidentemente, os custos relacionados con a operación e manutención e os custos de conexión. Por exemplo, moitas veces se establecen dúas opções, ou porque temos, por exemplo, que facer balas, ¿no? Balas para colocar as diferentes cubagens da rede condominial, pode se establecer de mutuo acordo, ou esa familia contribuir con tantos metros lineais de cavar bala e ayudar na construción, ou os custos de conexión son de tantos cuantas. Entón, todas estas cosas ten que se establecer antes do inicio do proxecto e ten que estar ben establecidos, ¿no? Por exemplo, os custos de conexión, ¿no? De connection fee. Tamén podense discutir diferentes formas de operación. Podemos constituir unha microempresa a nivel de bairro ou a nivel que se considere e que sexa esa microempresa que o sistema condominial teña responsabilidade da súa operación, esta operación e manutención. Ou a outros contextos onde os moradores e a empresa pública de estado do sistema de esgoto asumen que vai ser a empresa a que vai gerir eso e os moradores van pagar unha tarifa dentro da tarifa de agua ou un pagamento específico para poder cubrir os custos de operación e manutención, ¿no? Evidentemente, a través de todo eso estableces un acordo entre as partes e a partir de aí é que podes comenzar a implementar o proxecto, ¿no? Por outra parte, a contraparte que é a empresa de agua, pues evidentemente, finalmente, os sistemas de esgoto condominial ten dúas alternativas sempre. De facto, en Viana nos gustaría, como un proxecto demostrativo, nos gustaría ter as dúas opções. Unha opción é conectar a rede condominial ao sistema público convencional da rede estatal, ou facer sistemas independentes, sistemas onde a recolla das aguas residuais son colectadas e depositadas nun sistema de tratamento de aguas residuais, onde após das aguas residuais tratadas son vertidas a un curso fluvial, mas ya tratadas, non é agua residual, ¿no?
Entonces, todos estos encaixes son cuestiones que antes de, una vez establecida a área de intervención, a población que participa y un modo de engajamiento, son cuestiones que tienen que ser definidas también con empresa pública que tiene competencias en ese territorio, en esa área de servicio, ¿no? Evidentemente, la sustentabilidad de estos servicios depende mucho non só da solución técnica, mas tamén dos hábitos dos usuarios, do nivel de engajamento que conseguimos durante o proceso de implementación do proxecto por parte dos usuarios e tamén, se envolvemos a empresa de saneamento, as capacidades da empresa de saneamento de responder a esos novos fluxos de aguas residuales que vamos a depositar nas súas redes, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de investir en este nuevo formato de extensado de saneamiento urbano baseado en redes condominiales? Pues está demostrado a través de la experiencia que cuesta un 40% menos do que cuesta investir en redes convencionales de saneamiento. Un nivel de engajamiento a nivel da población es mucho mayor. Un nivel de apropiación y un nivel de posibilidades de crear empleo, de crear dinamismo económico a través de a operación y manutención de esos sistemas, que son sistemas estrictamente colectivos dentro do bairro de cobertura de ese sistema, ¿no? A recuperación de costos es mucho más fácil, porque os custos de non só investimento capital, mas o que chamamos OPEX, ¿no? O Operational Expenditure, que operación e manutención son moito menores, como comentaba, a un incremento da sensibilización a nivel comunitario, a manutención, como veremos, é moito máis simples e menos costosa, e, en consecuencia, as expectativas de sustentabilidade son moito maiores, ¿no? Aquí quería mostrar principalmente, con algunas fotografías, son fotografías de Brasil. Os brasileños, por ejemplo, están a usar sistemas condominiales non só para bairros informales, que se llaman en esas favelas, mas agora están a usar sistemas condominiales en bairros residenciales, que tamén funciona moito ben. Un último aspecto que quería comentar sobre os sistemas condominiales é que poden ser libres de sólidos ou junto con sólidos. Quer dizer, evidentemente nos estamos a evacuar, a transportar aguas residuales que ten conteúdo sólido, evidentemente, nas casas de baño. Entón, o que podemos facer é, após da casa de baño, instalar unha fosa séptica onde a materia sólida, a maior parte da materia sólida decanta nesa fosa séptica e onde os líquidos, evidentemente con unha certa cantidade de materia sólida, ya son transportados dentro da rede condominial, ou se temos fluxos de agua suficientes, quer dizer, as persoas ten agua en torneira en boa cantidade, podemos pensar, e as pendentes son suficientes para vencer a resistencia por frisado dos sólidos, entón podemos pensar en redes unitarias onde vai todo junto, ¿no? Esto é unha cuestión que en función da topografía e en función tamén dese diálogo con cada comunidade podemos facer unha rede con solids free ou limited network, ¿no? Aquí podemos ver que os diámetros das unidades colectoras ou de transporte das aguas residuales son de pequeno diámetro, estamos a falar aquí de 10 centímetros. As caixas, aquí esto a mostrar cómo se puede fomentar a economía local a través de este tipo de iniciativas. Empresas, empreteiros locais poden construir caixas de residuos, non son durante a fase de construcción, mas tamén durante a fase de explotación, porque algunhas caixas poden se romper, etc. Entón precisamos a alguén que fabrique todo isto para poder repor aqueles elementos, ¿no? Entón, estos son caixas de registro, e isto é un empreteiro local, e entón, a persoas que para o hardware, ¿no? A rede física, poden desenvolver emprego a nivel local, mas depois tamén equipas que van facer manutención da rede, se há un bloqueo dentro da rede, cualquier manutención, se temos que facer unha troca dun tramo de tubaxe, tamén há posibilidades a través deses sistemas cooperativos, como comentaba, de poder fomentar emprego a través de esta iniciativa.
aquí esto es un pozo de... esto es una casa de registro dentro, como pueden ver, esto es dentro de una maravilla. ¿Qué dice? Porque, evidentemente, imaginemos que, o ¿cómo se dice esto? Al ser tu base de 100 milímetros de pequeño diámetro, si nos depositamos algún artículo, como por ejemplo, las fraldas das crianzas, poder ter a posibilidade de facer como se dice, desatascar, desentupir o sistema. No, evidentemente hai moito máis sobre o sistema o diseño e toda a causística dos sistemas condominiais, mas isto principalmente era a miña introducción para entender todos que queremos dizer cando falamos de sistemas condominiais. Agora quería presentar un bocado o que é a iniciativa para Angola, ¿no? Como comentaba, esto es un programa conjunto entre a UNICEF y a UN Habitat, a UNO Habitat, que es la Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Nos estamos en este proyecto totalmente engajados, tanto a nivel internacional, los objetivos de la nueva agenda urbana do Habitat 3 das Nações Unidas, como nos planos de estrategia nacional de desenvolvimiento do país, o Plano Nacional de Desenvolvimiento, y dentro de esos grandes capítulos, como por ejemplo el planeamiento territorial, tierra, finanzas, aquí aparecen las diferentes agencias de las Naciones Unidas que aquí en Angola están a cooperar con el gobierno de Angola en estas temáticas, en estas materias, y podemos ver que en dudas que tienen competencia o están vinculadas a los objetivos de este proyecto, que son inclusión social y sustentabilidad y resiliencia, estamos también como UNICEF a apoyar. Aquí simplemente dentro de aquellos pilares que comentaba antes, también está encuadrado este proyecto dentro de los objetivos de inclusión social y erradicación de la pobreza. Como comentaba, un dos elementos fundamentales é que non só queremos mellorar as condições de saneamento urbano en bairros informais, mas tamén queremos crear emprego, poder dinamizar a economía local e principalmente dos jovens, que muitas veces ten moitos desafíos para poder ter emprego, então poder trabalhar na erradicación da pobreza a través de a geración de emprego con este tipo de proyectos, ¿no? Y evidentemente a mellora da sustentabilidade e resiliencia territorial e urbana. Então, o proyecto ten como dúas pernas, ¿no? Evidentemente, esto é como cuando falamos de agua, non podemos falar sobre agua, mas temos que falar de agua e de saneamento. Cuando falamos del estado dos residuos, por una parte temos os residuos líquidos, vamos a dizer, mas tamén depois temos os residuos sólidos. Unha cosa é o que va por embaixo da terra e outra cosa é o que fica o que va por acima da terra, ¿no? Então, este proyecto tiene dos pernas y dentro de la experiencia y la expertise de cada agencia de las Naciones Unidas, UNICEF y UN Habitat, consideramos que a UNICEF podría tomar responsabilidad de, evidentemente todo esto liderado por el gobierno de Angola y por los respectivos ministerios, mas podría tomar responsabilidad pero subproyecto de desenvolvimiento de un proyecto piloto sobre saneamiento condominial aquí en Luanda, particularmente como comentaba ahora no bairro de Viana, y después a segunda perna, a segunda componente é poder mellorar a gestión integrada de residuos sólidos nese bairro, máis extensible para outros bairros, e con creación de emprendedorismo local, ¿no? De novo, e en esencia, a idea non é implementar un proyecto, é implementar un proyecto que cree unha dinámica económica local que permita crear empleo y a través de esa creación de empleo fomentar que este proyecto sea sustentable, ¿no? Como contexto, acho que non teño que dar moito detalle porque todo o mundo aquí coñece moito ben o contexto de Angola, os niveis de taxa de mortalidade, o facto de que 15% desos niveis de mortalidade infantil están vinculados a enfermedades de diarreico. Todos conocemos que hay algunos lugares donde puede esta fotografía en una realidad y esta otra. Angola está producida diariamente 6.000 toneladas de lixo urbano, lo cual el 65% de esos 6.000 toneladas se generan en Luanda, ¿no? Y el resto, evidentemente, permanecen en las ruas, ¿no? Y actualmente habrá iniciativas incipientes, mas no de forma masiva, ninguna iniciativa de recogida selectiva, reciclaje, etc. Con todos estos, esta causística, vamos a decir,
Os objetivos gerais deste proxecto son, primeiro, a redução evidentemente da taxa de mortalidade vinculada á falta de higiene pública e as doenças de tipo de origen hídrico, a melloría da resiliencia urbana por medio deste proceso participativo de construção de infraestructuras para aprovechar de servicios básicos onde é muito difícil entrar con soluções convencionais ou tradicionais, e depois poder entrar na dinámica das TDCR, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. Quer dizer, evidentemente, Luanda, como cualquier outra grande cidade, cría moito lixo, mas ese lixo ten valor. E entón é unha cuestión de dar valor a ese lixo. Entón, o proxecto, pelas condições particulares do municipio de Viana, temos já un plano director de saneamento urbano desenvolvido, un plano estratégico, que a bairros onde temos asegurado un mínimo acceso a agua, etc. E tamén pela vontade do municipio de Viana, junto con o goberno provincial de Luanda, de traballar nese municipio. De fato tamén foi un municipio seleccionado pelo Ministerio do Ambiente, Ministerio de Ordenamento Territorial e Habitación. Viana é un municipio seleccionado, brevemente 1,5 millón de habitantes, é o municipio máis grande de Luanda, de facto é o 23% da população da provincia, unha grande extensão, como comentaba, ten já un plano director municipal de saneamento, o cual já articula moito mellor o que queremos apresentar aquí con esta iniciativa. Inicialmente, con un proxecto piloto, a idea non é estrictamente resolver unha situación, mas mostrar que é posible unha alternativa a o que até agora foi feito en materia de saneamento urbano, tanto na componente de esgoto como na componente de estado integrado de residuos sólidos. O proxecto está totalmente alineado en todos os documentos, normativas, políticas públicas, regulamentos, desde o nivel constitucional, na Constitución de Angola, até, como comentaba antes, o plano director de Viana. Está dentro de cada un destes documentos, está mencionado como a resolución o desenvolvimento de sistemas de saneamento urbano forma parte da política pública do ente, definir a tecnología apropiada en función das condições locais, ¿no? Como comentaba antes, un bocado redundante, mas as vantagens: tubos de pequeno diámetro, menor investimento, un diseño moito máis flexible que os sistemas convencionais, custos reducidos até un 40% comparativamente con os sistemas tradicionais, e evidentemente, debido a necesidade de engajamento comunitario, unha maior apropiación e responsabilidade a nivel comunitario, e a posibilidade de crear emprego a través deste tipo de iniciativas, que para mí é fundamental, ¿no? Dentro da lógica do proxecto, pensouse en inserir, ¿no?, a práctica local do Xiquila, que é ese sistema mancomunal de préstamo, para poder facilitar a inclusão e a integração de familias especialmente baixos recursos no que na rede, no acceso a este sistema condominial e a unha mellora das condições de higiene doméstica e pública. E aquí está un bocado explicado en que consiste, acho que todo o mundo en Angola conoce bastante o sistema de Xiquila. Como comentaba, o censo de comunidade, e depois está a componente de gestión de residuos sólidos. Non vou entrar especificamente, hoxe entendo que a temática é máis de saneamento condominial, non quero monopolizar o tempo, mas evidentemente as vantaxes da reciclaxe están aquí listadas: a valorización do lixo como recurso, a capacidade de reciclar e reusar, e tamén unha mudanza de percepción do lixo e da gestión do lixo desde o nivel persoal, como individual, como persoa, até os niveis de emprendedurismo que poden se crear a través do reciclaxe. O reciclaxe ya está integrada de residuos sólidos. Evidentemente, como comentaba de novo, o estímulo ao emprendedurismo está na columna vertebral destas dúas iniciativas, ¿no? Aquí está un bocado o esquema entre
a creación de emprendedurismo con el objetivo de una mejora de la gestión de residuos sólidos con mecanismos de financiamiento que hacen ese círculo que se retroalimenta y que puede dar forma a un escenario de sustentabilidad dentro de lo que son las iniciativas de gestión integrada de residuos sólidos aquí en la ciudad de Luanda. Fases del proyecto. Está inicialmente pensado en 4 fases. Una fase inicial, que estamos, de facto, que estoy a hacer ahora en un bocado esta fase inicial, donde queremos a presentar esta opción, ¿no? Que para Angola es innovadora, para otros países ya forma parte de los seus estándares de investimento público, ¿no? Una primera fase donde queremos evidentemente levantar una línea de fase, hay una línea de base, identificar o terreno o territorio específico donde implementar el proyecto. Evidentemente, aparte de gestión integrada de recursos hídricos, envolve adquisición de maquinaria de reciclaje, tratamiento, etc. Una segunda fase de capacitación. La idea no es traer aquí en paraquedas una nueva forma de hacer, más poder engañar y poder formar y poder dar capacidades al país para, após este proyecto piloto, poder replicar, escalar esta iniciativa. Queremos en breve hacer un workshop sobre saneamiento condominial y gestión de residuos sólidos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Este proyecto ahora mismo está articulado a través de un mecanismo de cooperación sur-sur triangular. Eso quiere decir que Angola, o gobierno de Angola y el gobierno de Brasil entran en un acuerdo de parcería donde Brasil va a hacer una transferencia de know-how, de conocimiento, de su experiencia de 30 años de saneamiento condominial y va a traer eso para Angola, ¿no? Y la idea es no solo ayudar al gobierno de Angola a presentar esta tecnología o esta forma innovadora para Angola de poder mejorar la cobertura de saneamiento urbano, mas también apoyar al gobierno de Angola durante todas las fases de implementación de este proyecto y evidentemente también a medio y largo plazo si Angola toma la decisión de investir fuerte en este tipo de abordajes y tecnologías, ¿no? Claro, actualmente estamos en esta fase, queremos mejorar el conocimiento y la formación de los diferentes cuadros del sector público, privado, ONGs, academia, etc. ¿En qué consiste el saneamiento condominial? La tercera fase sería fase de implementación, que toda esa fase de diseño, implementación, engajamiento comunitario, todos los acuerdos que tienen que se establecer, o diseño participativo y colectivo de las redes de saneamiento condominial, etcétera, etcétera. Y una cuarta fase, que es toda esa componente de no queremos simplemente traer algo nuevo, queremos traer algo nuevo que funciona y que se puede sostener no porque esta fase de sustentabilidad, ¿no? Como comentaba, los resultados esperados es principalmente a mayoría de los servicios de saneamiento en la ciudad de Luanda y por ende a mejora la salud pública, la salud colectiva y la salud individual de las personas que moran en estos territorios, ¿no? Y ya, esta sería un poco la presentación, no sé si me excedí mucho no tiempo, y estoy un poco descripción de cada una de las agencias de las Naciones Unidas que están engajadas en esto. Como comento, son proyectos donde Naciones Unidas lo que hace de catalizador la iniciativa, mas quien está a liderar todo esto, el gobierno de Angola, particularmente a través del Ministerio de Ambiente, mas también con un engajamiento del Ministerio de Obras Públicas y Territorio, el pasado, con mi no. Muito obrigado. Muito obrigado, Thomas. Se posso... Fale muito rápido. Ah, não. No me o portuñol está bom, né? É portuñol de alta qualidade. Se posso fazer o primeiro comentário. Eu acho que este sistema está muito bem adaptado, pode ser adaptado ao sistema do Mojeca, porque já temos em Luanda centenas de comunidades organizadas que podem facilmente, porque a sensibilização das comunidades já está feita, a volta de copropriação de água, principalmente, a volta das chaparizas e
Eu acho que para nós, eu acho que é realmente interessante. Também naquele aspecto de sustentabilidade do sistema, o problema, e estamos a descobrir isto em nossa pesquisa também nas outras cidades, que o problema principal do sustentabilidade é a recuperação dos custos para saneamento, que ninguém quer cobrir realmente uma taxa do saneamento, mas precisa ser juntado com a taxa de água ou eletricidade, que já está, que há um incentivo de pagar, porque pode facilmente ser cortado e é difícil cortar um sistema do saneamento. E também no estudo que estamos a fazer neste momento, junto com o WASP e o Banco Mundial, fomos impressionados em Lubango, principalmente, com a ação do PDISA e o governo da Angola, junto com o financiamento do Banco Mundial, financiar a implementação de sistemas de água nos próprios museus, sem partir casas, sem alinhar, porque o pensamento anterior do Estado e as políticas públicas tive uma certa receio de investir no melhoramento dos serviços básicos nas áreas que não foram urbanizados, já urbanizados em termos do... Não quer dizer urbanizado em termos das infraestruturas, mas pelo menos alinhados para facilmente instalar serviços de esgotos, etc. Mas na PDISA, pelo menos em Lubango, e eu acho que em outras cidades também, a água está a ser ligada não só através de chafarizes, mas ligações domésticas, são mesmo nas áreas mais orgânicas dos museus clássicos. E esta metodologia do saneamento condominial, eu acho que pode ser introduzido nestas mesmas áreas. Podemos requalificar os museus sem partir muitas casas, sem algumas, claro, porque para atingir aquela percentagem do declínio, tem de abrir alguns caminhos, sem dúvida, mas pode preservar muitas áreas em que pode ser realmente requalificados, porque há muitas zonas onde as casas são construídas em material permanente e têm condições, mas água e esta metodologia do saneamento pode ser introduzido sem grandes investimentos. Os investimentos, claro, são grandes, mas não precisa adicionar em cima dos custos das infraestruturas os custos de partir as casas e construir novas casas. Isto parece que acho que a principal maneira de poupança é podemos conservar muitas estruturas ou habitações que não precisam ser partidas. Sí, no, concordo totalmente. De facto, obrigado pelo comentar sobre Mojeca, porque acho que esa iniciativa, si finalmente recibe o apoio, ¿no?, que esperamos, podría se convertir en Mojecas, modelo de Estado comunitario de agua e saneamento. Então, acho que o modelo en sí é totalmente extrapolable ou aplicable con algunas adaptaciones, evidentemente, porque los principios básicos son los mismos, ¿no? Quer dizer, a diferencia entre, por ejemplo, o abastecimiento de agua a
través de unha empresa de aguas ou o acceso a un saneamento a través de redes de esgoto convencionais a través desa mesma empresa de aguas e esgotos, e que o engaxamento da população é simplesmente como cliente, que eu recibo un servizo, pago unha tarifa e xa. Este tipo de sistemas o que fomentan é que dentro dese territorio que chamamos o bairro podemos crear, podemos identificar certas persoas que ten a lideranza, a vontade e o coraje de poder dizer, oia, eu aquí posso me responsabilizar da adecuada gestão, operação e manutenção da nosa rede condominial. E evidentemente a través dos contributos que poden ser acordados colectivamente a nivel de bairro, pode ser con unha pequena quantidade multiplicado por tantas persoas que somos aquí, eu vou ter un salario, vou estar feliz e vou me asegurar de que todo o meu bairro, todos os meus veciños teñan un acceso sostenido, sustentável a este servizo e que, por exemplo, non teñamos aguas residuais ali no medio das rúas e evidentemente todos os efectos negativos que isto ten, non? Acho que unha das grandezas, alén de que custa menos do condominial, é que permite, fomenta e precisa dese nivel de engaxamento non só na fase de implementación, mas tamén na fase de operación e manutención deste sistema. E eso tamén penso que para as empresas de aguas e esgotos é de grande valor, porque a realidade é que actualmente as empresas non ten a capacidade de chegar a todas as esquinas das súas áreas de servizo ou de cobertura. Entón, esa delegación en entidades locais tipo cooperativa ou outro tipo de engajamento que se considere, podería complementar os esforzos desa empresa de aguas e esgotos a poder dar un servizo de maior cualidade, ¿no? Acho que esa parcería entre público e privado neste caso na cidadanía, é onde que está a fortaleza, ¿no? do abordaje. Claro, muitos parabéns pelo trabalho. Eu vim mesmo de propósito com muito a ansiedade de ver o seu trabalho, porque eu vou tentar influenciar o trabalho no gabinete técnico da Fundação do Casenga. Sou arquiteto na área de planeamento, gestão urbana. E era com muito agrado que as lições que nos passou podem ser perfeitamente implementadas. Na área que nós trabalhamos é Casenga, Sabizanga e Rangel. Nós fizemos um plano diretor, vamos fazer alguns planos de pormenor e temos algumas obras também já em curso. Mas no que toca ao atendimento condominial não temos essa experiência, que era todo interessante explorar, fazer uma parceria e depois encontrar uma ponte de contato. Mas no caso concreto do Rangel, que em termos de saneamento é o bairro mais denso e mais em termos de nível freático muito alto, o bairro apresenta mais problemas de saneamento. Não tem uma rede pública. Aí apresentou dois modelos, ou um com uma rede pública ou outro sem rede pública. Já estava a desenvolver alguns projetos com a Rangel, tentando fazer uma fossa séptica condominial, sem ser possível, criar uma grande fossa séptica condominial onde várias casas convergem para ali e depois vem o carro lá da Elisal que depois periodicamente sucar. E a pergunta é se é possível criar essa fossa séptica comunitária e se é possível aproveitar o sólido para biogás ou para fertilizante, o que for, se é possível, se é sustentável o reaproveitamento do sólido do esgoto. Sim, evidentemente segundo a tecnología que se escolla para o tratamento das aguas residuais, evidentemente finalmente temos uns lodos, esos lodos desecados poden ter usos productivos, ¿no? Entón, evidentemente é unha cuestión que podrías estudiar. Cuando comentaba este asunto de la fosa séptica colectiva, me lembraba una experiencia que yo mismo tive cuando trabajaba para o ACNUR, o HCR, Agencia para os Refugiados, no campo de refugiados de Zaatari, na Jordania, que é o segundo campo lamentablemente máis grande do mundo,
no tempo que eu estaba lá tiña 90.000 persoas, un campo de empresas, ves as cidades en Angola e en cualquier parte do mundo moito máis pequenas, e ali implementouse en paralelo o proxecto de abastecimento de agua a nivel doméstico, que dizer, en cada unha das ali as moreas son caravanas, containers, en paralelo con todo o diseño e a construción dunha rede de saneamento condominial. Inicialmente, todas esas aguas eran colectadas nun tanque colector tipo fosa séptica, mas ali o que facían era os camións cisternas, facían absorsables e levaban para a planta de tratamento de aguas residuais, se era vertida lá e o tratamento e os efluentes tratados ya iban para os cursos fluviales de ali. Então, há moitos encaixes que podense pensar ali en función das condições do contexto local, mas en todas elas tentando ser soluções moito robustas, mas de baixo custo, ¿no? Então, é cuestión de estudar cada caso e as opções están sobre a mesa, ¿no? Desculpa, eu tenho só uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é em relação ao programa de empreendedorismo. Eu não percebi bem. Sim. Como é que funciona a questão da Xiquila, do microcrédito? Sim. Então eu queria só uma explicação mais. Porque serão pequenas empresas que serão criadas, vão fazer a gestão desse sistema de condomínio. E como é que faz essa transição para a Xiquila ou para a produção de microcrédito? No, Como é que é esse o cenário? asunto do sistema de empréstamo comunal é porque moitas familias, mulleres sozinhas ou idosos, etc., poden estar en condições de nem poder dar o contributo para a fase de construção da rede, ou unha vez a fase de construção já está completada e temos unha rede, depois poden haber familias que se queran conectar, ligar a esa rede. Evidentemente esa conexión ten uns custos asociados, ¿no? Porque há unha obra que facer. En algúns casos ya no sería pertinente ou competente, porque a grande parte da rede ya vai estar construída, simplemente a súa ligação á rede condominial. Moitas desas familias eso vai ter un custo, ¿no? Un custo de conexión. Moitas familias poden non estar en condições, ou persoas non estar en condições de pagar ese custo de conexión, entón a través de redes de microcrédito comunal, poder diferentes veciños poder recolectar diñeiro para poder pagar a conexión do Alan, para que o Alan de bocado a bocado posa pagar de volta o seu dereito de conexión a esa rede, ¿no? Sería un O exemplo. projeto é que vai durar isso? Mas como? O vosso projeto da Organização Ambiental No, vai durar? o que quería comentar é o proxecto agora mismo está na fase 1. De facto, nos agora, infelizmente, temos recursos para fase 1 e 2, mas non para fase 3 e 4. Ainda estamos a procura de financiamento para poder implementar o piloto de grande escala. A populación algo son 20.000 familias, hai 20.000 persoas, unas 4.000 familias. Temos estrictamente agora recursos nosos como UNICEF, mas tamén a Agência Brasileira de Cooperação está a contribuir con fundos nestas dúas primeiras fases, porque evidentemente, por exemplo, agora no próximo mes unha delegación de funcionarios de tanto do Ministerio do Medio Ambiente como do Goberno Provincial de Luanda como do Goberno da Administración Municipal de Viana vão para Brasil para aprender in situ da experiencia brasileira, tanto en saneamento condominial como en a gestión integrada de residuos sólidos con emprendedurismo local, ¿no? Despois vai haber unha segunda fase desa primeira fase que vai ser especialistas brasileiros van vir aquí para Angola para poder facer unha identificación in situ do territorio, que é desde o municipio de Viana, mas tamén para poder entrar en contacto con autoridades angolanas e con o contexto local para ver como se pode articular un plano de acción, e ao mesmo tempo queríamos aproveitar para facer unha formación, evidentemente non vai ser exhaustiva, vai ser introductoria, mas unha formación estrictamente técnica para persoal técnico sobre a tecnología do saneamento condominial, ¿no? Mas infelizmente o proxecto ainda non está en implementación na súa fase física, de implementación física, porque estamos ainda a procura dos recursos de financiamento. Falando en números, o proxecto ya está totalmente formulado, estamos a falar de un orzamento de 4 millones de dólares. Para este proxecto piloto, o financiamento necesario son 4 millones de dólares.
Tomás, das experiências, principalmente no Brasil, onde já fazem isso, a experiência deles, quem normalmente financia a fase 3? São fundos públicos, privados, com participado, das experiências que existem? Essa é a minha primeira questão. A segunda eu estava a ver, se bem que não destacou muito, para um projeto de saneamento condominial. Eu penso que isso está resgatado como um pressuposto. O abastecimento da água deve ser o pressuposto para o arranque dessa perspectiva de saneamento. Porque sem água nesse bairro, nessa comunidade, não pode haver esse saneamento. Nem podemos ligar a rede. É um pré-requisito. No, totalmente. Evidentemente, un pré-requisito o acceso a agua. Outra cosa son os volúmenes domésticos de agua. Cuando temos agua de torneira a través de unha rede de abastecimiento onde non temos unha limitación de caudal ou de volumen, evidentemente ali podemos pensar en redes unitarias onde sólido e líquido van juntos a través do sistema condominial. Cuando os fluxos de o acceso a agua é bastante limitado, porque temos que comprar garrafas, evidentemente ali temos que pensar en sistemas separativos onde a grande parte da fase sólida temos que separar en un sistema séptico e na rede condominial vai a fase líquida, evidentemente con sólidos en suspenso, mas muito menos, ¿no? E o acesso à água também pode ser condominial, né? O acceso a agua Você tem que ter um contador do condomínio. a verdade é que no podría ser plantexável, mas nunca vi eso. Nunca vi. Mesma lógica, né? Sí, mas a mesma lógica podería aplicar, ¿no? Sí. A única cosa é que finalmente o volumen de agua que pasa por ese contador é X e despois tens que facer a distribución interna de quién paga cuánto, ¿no? Un bocado diferente ao acceso a ter o servicio de dictar, ¿no? De eliminar da tua casa esos residuos sólidos, ¿no? A outra pregunta era, disculpa, o financiamento, sí. Evidentemente, como comentaba antes, há dúas vías de financiamento principalmente da expansão dos sistemas condominiais. A implementación masiva, evidentemente, ali ten que entrar o Estado. Nenhum ente privado, nem a nivel local, pode enfrentar un investimento deste calibre. Mas depois, na operação e na gestão, pode ser uma operação privada ou pública. Pública quer dizer uma utility, uma empresa de águas. Por exemplo, a apresentação que tinha aqui é uma apresentação da CAESB. Quer dizer, a empresa, a CAESB, a Companhia de Águas e Esgotos de Brasília, assume a gestão, a construção, gestão e operação tanto dos sistemas convencionais, tradicionais, como das redes condominiais. E tem toda unha serie de estándares de como debese investir na expansão desses servizos e no pagamento, nas conexões, etc. Outra opção pode ser que a entidade pública, neste caso, por exemplo, a EPAL, ve que todo un bairro acaba conectado a través de unha serie de un árbol de conexões nun tubaxen que entra dentro da súa rede de esgoto. Então, a EPAL pode dizer, ok, eu vou assumir a gestão de todo esse sistema condominial ou non, eu vou cobrar pelo volumen invertido aquí neste ponto na rede convencional pública, vou te cobrar tanto dinheiro. E a partir de aquí você gere de aguas para cima. Esa gestão de aguas para cima a nivel privado pode ser esa entidade cooperativa, ese grupo de veciños que crean unha asociación, unha microempresa para poder gerir ese sistema onde pagan a tasa a EPAL, mas depois ten un rendimento a través da contribución de cada unha desas persoas ao funcionamento desa rede, e que sempre é moito máis barato que o acceso a esa conexión convencional ao sistema. Tomás, só rapidamente, o senhor mencionou que nos áreas onde não há abastecimento de água regular, será necessário introduzir uma fossa séptica. Mas para evitar a construção de uma fossa séptica,
qual é o fluxo, gasto diário de água necessária para alimentar um sistema condominial? Se o sistema é livre de sólidos, os fluxos podem ser mínimos, não faz falta. Não, mas se não tem um fosso séptico. Agora não tenho, posso passar o dado dos caudais mínimos. Evidentemente, todo isto também depende do slope, ¿no? Da dependente. Então, há umas equações estabelecidas, de fato, há compêndios, manuais técnicos para o desenvolvimento de redes condominiais, desenvolvidos por brasileiros, onde está todo formulado de que en función das pendentes, da carga sólida esperada, etc., e do fluxo da parte líquida, do balanço entre parte sólida e parte líquida, quais são os caudais mínimos necessários para poder puxar a parte sólida. Eu não lembro agora os caudais, mas é um caudal variável em função de uma série de parâmetros. Mas o sistema condominial também vai levar água de chuva ou é um sistema separado? É um sistema separado. A ideia é, e o grande benefício, e todos temos alguma experiência sobre isto, agora infelizmente con a situación de mudanzas climáticas en Luanda ya no temos as lluvias que tiñamos antes, mas todos lembramos a mixtura de aguas de lluvia, de aguas de chuva con aguas residuais e feces directamente, ¿no? A idea é poder, independentemente de que evidentemente tamén temos desafíos na área do drenaje das aguas pluviais, poder evitar a mixtura das aguas fecales con as aguas de lluvia, ¿no? Ese é un dos grandes objetivos de cualquier sistema de saneamiento, ¿no? É famoso, ¿no?, que os ingleses acabaran con a cólera cuando introducieran redes de esgoto na cidade de Londres, ¿no? Porque em Angola a cidade construída no tempo colonial funcionou com um sistema único, unitário, com as fossas sépticas, com a tentativa de proteger a linha de água residual que levou também, mas não, a proposta é para... A limitación es estrictamente hidráulica y económica. Hidráulica porque si hacemos una red unitaria donde mixturamos aguas pluviales con aguas residuales, evidentemente los diámetros de tubajes tienen que ser mucho mayores porque los caudales de avenida para periodos de retorno X van a ser muy grandes, entonces vamos a precisar tubajes de 200, 300, evidentemente ya esa variable de beneficio que es bajo custo ya no vamos a tener, ¿no? Evidentemente, junto con cualquier sistema de evacuación de aguas residuales, tenemos que tener un sistemas de drenaje, ¿no? Y después también en ciudades donde hacen esas mixturas, en función de los caudales, también precisas de grandes reservatorios para regular esas grandes avenidas, porque es que si no pueden comenzar en la miña ciudad, en Barcelona, ahora ya no, mas cuando yo era pequeño, las tampas de registro do esgoto saltando. Ese tipo de situaciones podrían poner en perigo o objetivo da eliminación de las aguas residuales fecais, ¿no? Que son altamente contaminantes. Tinha uma pergunta sobre a sustentabilidade econômica, o modelo de participação comunitária. No momento da obra, primeiro tem um problema que vocês ressaltaram de falta de possibilidade de pagar a conta, de participar com o financiamento. E eu entendo que a infraestrutura, ainda que seja bem reduzida, ainda é um custo. Então, tenho duas perguntas. Uma é na fase mais de escavação, tudo. Vocês estão pensando em levar técnicos de fora ou vocês estão pensando que todo mundo contribui fazendo com supervisão a escavação mesmo?
e seria possível que as pessoas que não têm condição de pagar, pagassem com trabalho, fazendo parte da cooperativa. Também a outra pergunta é a manutenção. Então, umas pessoas que vão ser responsáveis para isso, eu não tenho muito entendimento de que representa em termos de tempo. Essas pessoas você preconiza, você recomenda ter umas pessoas que fazem só isso e que estão supervisando o seu sistema, mas aí eles têm que ter uma retribuição financeira suficiente para fazer e tem que ter uma formação técnica bastante elaborada. Relativo a la primera pregunta, no investimento capital, ¿no? La infraestructura principalmente. A respuesta a esa pregunta no debería estar ahora en este encuentro, mas debería ser resultado de esa discusión participativa, ¿no? Cómo queremos nos engajar como população no acceso a una mejora dos servicios de saneamiento en rede. Queremos simplemente pagar, queremos y establecer diferentes fórmulas para que todo el mundo, o fomentar que todo el mundo esté ya conectado, ¿no? Eso en la fase de construcción. En la fase de operación y manutención, evidentemente estoy como una empresa de una compañía de aguas y esgotos. Los trabajadores de esa empresa de esgotos es un trabajo a tiempo completo. A idea es que a operación y manutención de este sistema possa se convertir en una forma de empleo, en una forma de trabajo, en una forma de tener ingresos para cierto colectivo dentro de esa comunidad que tras una formación possa ter capacidad de poder hacer una adecuada operación y manutención. Dentro de lo que es la lógica de implementación de este proyecto, evidentemente es un proyecto totalmente nuevo, va a ser un proyecto totalmente nuevo para Angola y, como comentaba antes, la idea es traer la expertise de Brasil para aquí, más como facilitador de ese proceso. La idea no es que lleguen aquí una serie de expertos y expertas brasileños a hacer, más a formar y a acompañar una serie de actores angolanos y angolanas que van a executar, que van a liderar la implementación de ese proyecto. La idea es que ese conocimiento fique aquí, asentado, y que después pueda ser expandido. Você se muda. Sim, senhor. Tem uma questão? Não, por enquanto não, senhor. Ok, desculpa lá. Talvez eu queria na verdade, desculpa, pode filmar a apresentação. Na verdade, leio um bocadinho sobre o tema em reflexão, estou de acordo plenamente com aquilo que disse sobre as vantagens do sistema de saneamento condominial e a experiência alargada que o Brasil tem sobre esse sistema. Consegui também constatar que esse sistema foi criado, essa metodologia foi criada pelo engenheiro brasileiro, engenheiro civil brasileiro José Carlos Rodrigues de Melo. E a questão que eu tenho a colocar, tendo em conta também as experiências do Brasil na fase desse piloto que vão fazer em Viana, tendo em conta a especificidade dos nossos bairros, que tem beco contra becos, e às vezes não vai ser fácil, pode não ser fácil. Gostava de saber qual é os desafios que podem advir dessa implementação. No caso daqueles bairros que o acesso não é tão fácil, tem becos que nem têm saída e por aí. O que é que poderá se fazer? Partir algumas casas ou o que é que pode fazer para... No, de facto, obrigado, de verdad que es una buena pregunta, los desafíos. Porque sí, evidentemente, la idea no es decir o condominial es o ideal, o pseudo y a solución ideal para todos los problemas no saneamiento urbano en bairros informais, mas sí que es una alternativa que no es simplemente un concepto que tiene muchos años de implementación y evidentemente donde se aprendió mucho de todos esos desafíos. Una de las principales razones del desenvolvimiento de los sistemas condominiales es eso mismo, ¿no? A falta de espacio en esos becos, como comentaba, la irregularidad no trazado de esos becos
y evidentemente a través de sistemas de casos de registro, como puede ver aquí, si tenemos tubos rígidos o si tenemos ciertas flexibilidades nos tubajes usados, no harían falta tantas casas de registro, poder encontrar o camino para mantener esas pendientes mínimas de 0,5% y poder evacuar esas aguas. Siempre a soluciones, sea a través de, como comentaba, vamos a ver si aquí tenemos aquí otra foto, ¿dónde estaba? Aquí. Como comentaba, tenemos opciones, sistemas en jardín, fondo de lote. Como podemos ver, fondo de lote quiere decir, aquí tenemos un aglomerado de moradías, pero interno de esas moradías, evidentemente vamos tirando casas de registro y tú vas en interconexores entre ellas, ¿no? Evidentemente, allí esto el desafío es que requiere un nivel de negociación, diálogo y convencimiento muy grande, porque estamos a decir que todos estos tienen un enlace, que todas estas personas en este conjunto de moradías tienen que concordar que van a apostar en la misma dirección para todos ellos ter ese servicio. Y evidentemente, donde va a existir una corresponsabilización para todo este grupo, porque por ejemplo, si tenemos aquí ¿cómo se dice esto en portugués? Bloqueo, ¿no? Aquí, bloqueo. Si tenemos un bloqueo aquí de la red, evidentemente, esto va a afectar a todos los vecinos de acá encima. Entonces, evidentemente, esto tenemos que tener certeza de que no diseño de esa red no simplemente es de forma estrictamente ingenieril. Podemos hacer o trazado de esa red, mas que allí tenemos una aglutinación de vecinos que conectan entre ellos para poder se responsabilizar de ese ramal condominial. Es decir, no vamos a conectar vecinos que tengan allí más lutas allí terribles, porque vamos a crear un problema con esta. O conocimiento sociológico, la conformación de la comunidad, del bairro, es importantísimo, ¿no? Identificar, porque eso va a ser una variable, un parámetro no diseño técnico de la red. Y evidentemente va a ser un desafío. Seria bom porque eu acompanhava os conflitos com a rede elétrica, de cabos que passam por cima de teto de outras moradias e que alguns diziam, não podes fazer passar aqui, não, ou vai buscar o outro lado, então havia um conflito. Na minha experiência, no diseño e implementación de proyectos de saneamiento condominial, o 60% en ingeniería social o 40% en ingeniería civil. La ingeniería social en los proyectos condominiales es mucho más importante, y tan importante y un poco más que a componente estrictamente técnica. Hacer bem a parte social é fundamental. Não, a propósito, não falou de algumas médias, o número de casas máximo ou mínimo, né, para implementar um projeto do género, mais ou menos, que vamos falar de quê? De 100, 200, até 200 casas. E também, dentro da sua experiência, não é preferível estes layouts de saneamento condominial com também incluir a drenagem pluvial, fazer a compatibilização das outras redes, porque há situações em que vamos só resolver o problema de saneamento, mas depois podemos criar a mais à frente o problema de será preferível fazer um desenho único, né? Pensarem num todo, né? Toca a drenagem e saneamento. O problema é que a lógica do diseño dos drenaxes pluviais en base a uma chuva que cae, umas gotas que caen de forma uniforme num espaço, ¿no? Então, a través da topografía é que escola. En este caso, non é uma queda uniforme do fluxo, mas a puntos de aporte desse fluxo que son as moradías, ¿no? A lógica do diseño é diferente. Una cosa é evacuar agua de lluvia, cuando cae lluvia cae en todas partes más o menos la misma cantidad, que aquí que a contribución de fluxo é un función de onde que está a casa de baño de cada quien. Entonces, el diseño fica afectado por eso. Entonces,
usar a mesma bala para un saneamento de aguas residuais e un drenaje de aguas pluviais non é totalmente compatible, ¿no? A outra pregunta O número de casas. sí, de facto eu quando coñecí o sistema condicional era a primeira pregunta que fiz, oye, ¿cuántas casas puso conectar con unha liña? E o experto da CAESI, o señor Klaus Schneider, naquele momento me comentou teóricamente desde o punto de vista hidráulico é ilimitado, mas nós nos recomendamos pelos contributos de fluxo de cada unha das moradías a través da práctica, como comentaba, de Brasil nos sistemas condominiais. Teóricamente, desde o punto de vista hidráulico, non é unha variable de limitación, mas eles non aconsellan conectar máis de 200 casas. 200 puntos de consumo de fluxo, ¿no? De contribución ao fluxo de agua residual. En ningún caso vas a conectar 200 casas, pela propia disposición dos bairros, ¿no? Também para socialmente também ser mais fácil se conhecer, não é? Sí, no, exactamente. Bueno, y cuanto más longo seja o ramal condominial, más número de personas tienes que colocar ali combinados ali concordando, ¿no? Então, muchas veces a limitación non é hidráulica, a limitación é social, porque a partir estes vecinos concordaran en se conectar juntos, mas después tienes aquel vecino y aquel otro que quiere conectar con aquel otro. Muchas veces no es tan estrictamente técnico a lógica de por qué facemos unha disposición ou outra dos ramais condominiais. Parece que no modelo de Mujec 200 pode subir até 500, mas 200 parece que é uma média. Qualquer outra questão? Nos acompanha a partir da nossa página, não tem nenhuma O Tomás, não sei se tem qualquer coisa para fazer no fim, no sumário Bom, da apresentação. a verdade é que eu estou, desde que cheguei a Angola e a través da minha humilde experiencia en condominial, tanto en América Latina como en Oriente Medio, desde que llegué pensé que, conociendo un bocado a cidade de Luanda, os bairros, etc., pensé, aquí podría, evidentemente, non resolver todos os problemas, mas dar un contributo de valor aos esforzos que Angola está a facer para mellorar o seu nivel de desenvolvimento humano, ¿no? E desde o ano, acho que foi desde finais de 2016, 2017 a cosa já comenzou a ser máis formal. En 2018 já conseguimos o engajamento do Estado a diferentes níveis, desde o nível central até o nível municipal. Agora temos engajamentos, Brasil respondió positivamente a este llamado do goberno angolano, porque foi o goberno angolano que fez a solicitación de apoio técnico. Quer dizer, está a tomar forma e acho que é un momento interesante para Angola en pensar en innovación dentro do que é o desenvolvimento urbano, dentro tamén do contexto dos bairros de baixos recursos, muitas veces informais, e acho que tamén debido á situación que o país enfrenta de crisis económica, acho que pode ser, e tamén para tentar fomentar o emprego e o emprego juvenil. Angola ten unha populación moito jovem. Acho que o abordaje do saneamento condominial, a tecnología do saneamento condominial, casa moito ben con grandes desafíos que Angola temos sobre a mesa e vai ter no futuro, ¿no? Então, acho que unha aposta forte por parte do goberno angolano e tamén dos parceiros do goberno angolano sería de grande valor para os objetivos que este goberno persigue, ¿no? Então, da nosa parte, únicamente o chamado é, como comentaba ao inicio, nós temos financiamento para a primeira fase, mas non temos financiamento para a fase piloto de execución material do proxecto piloto e da fase de creación de condições de sustentabilidade. Então, non só a nivel de financiamento, mas tamén a nivel técnico, un chamado a todos os parceiros do sector a se unir forzas e mãos para que esta iniciativa camine para frente, e non só a iniciativa, mas tamén a posibilidade de expandir esta experiencia para ajudar a Angola a resolver moitos dos desafios que ten en materia de saneamento urbano. Muito obrigado. Ok, muito obrigado.